دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی۔ کچھ آوازیں صرف سنی نہیں جاتی بلکہ دل کی گہرائیوں میں اتر کر یادوں، محبتوں اور بچھڑنے والوں کی کہانی بن جاتی ہیں، اور استاد غلام علی کی آواز بھی ایسی ایک لازوال آواز ہے۔ جب اردو غزل کی دنیا میں لفظوں کو درد، سروں کو زندگی اور خاموشی کو بھی ایک زبان ملتی ہے تو کہیں نہ کہیں استاد غلام علی کی آواز ضرور سنائی دیتی۔ استاد غلام علی صرف غزل گانے والے فنکار نہیں بلکہ وہ ایک ایسے جادوگر ہیں جو ہر شعر کو اپنے منفرد انداز سے ایک نئی روح عطا کر دیتے ہیں۔ بہت سے گلوکار غزل گاتے ہیں مگر کچھ فنکار ایسے ہوتے ہیں جو غزل کو صرف گاتے نہیں بلکہ اپنے احساسات، اپنے سروں اور اپنے فن سے زندہ کر دیتے ہیں۔ اگر غزل ایک دس بڑی داستان ہے تو استاد غلام علی وہ آواز ہیں جس نے اس داستان کے ہر لفظ کو محبت، جدائی اور یادوں کی موسیقی میں ڈال دیا۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر ظفر STN فورس۔ غلام علی کی آواز میں وہ جادو ہے جو دل کی گہرائیوں کو چھو لیتا ہے۔ ڈیالہ گھرانے کے عظیم گلوکار استاد غلام علی نے غزل کو ایک نئی جوہر دی۔ کلاسیکی موسیقی کی گہرائی اور شاعری کے نازک احساسات کو ملا کر انہوں نے لاکھوں دلوں پر حکومت کی۔ پاکستان اور بھارت سمیت پوری دنیا میں ان کی مقبولیت آج بھی ویسی ہی ہے جیسے کئی دہائیوں پہلے تھی۔ ان کی آواز سن کر وقت رک جاتا ہے اور روح کو سکون ملتا ہے۔ غلام علی صرف غزل گانے والے فنکار نہیں بلکہ لفظ، خاموشی، درد اور کلاسیکی موسیقی کے درمیان ایک زندہ مکالمہ ہے۔ استاد غلام علی جب غزل صرف گائی نہیں جاتی، ہر بار نئی پیدا ہوتی ہے۔ کچھ آوازیں صرف کانوں تک پہنچتی ہیں مگر کچھ آوازیں انسان کے اندر اتر کر وہاں برسوں خاموشی سے زندہ رہتی ہیں۔ استاد غلام علی کی آواز بھی ایسی ہی آواز ہے۔ انہیں سننا محض غزل سننا نہیں بلکہ ایسا محسوس کرنا ہے جیسے کسی پرانے زخم کو الفاظ مل گئے ہوں، کسی بھولی ہوئی یاد کو ساز مل گیا، یا دل کی وہ کیفیت جو کبھی زبان پر نہیں آ سکی، اچانک موسیقی میں بولنے لگے۔ پاکستان نے موسیقی کے میدان میں بہت بڑے فنکار پیدا کیے۔ مہدی حسن نے غزل کو وقار، گہرائی اور شانہ ٹھہر دیا۔ فریدہ خانم نے اسے نرمی اور نفاست عطا کی۔ نور جہاں نے آواز کو ایک عہد کی طاقت بنا دیا۔ نصرت فتح علی خان نے روحانی اور موسیقی کی سرحدوں کو وسیع کیا، جبکہ استاد غلام علی نے غزل کو ایک عجیب سی زندگی اور حرکت عطا کی۔ ان کی اصل انفرادیت یہ نہیں کہ ان کی آواز اچھی ہے، بہت سے گلوکاروں کی آواز خوبصورت ہوتی ہے، غلام علی کی عظمت یہ ہے ان کے ہاں ایک ہی غزل ہر بار ایک نئی غزل بن سکتی ہے، اور شاید یہی وہ راز ہے جس نے انہیں صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ غزل کا معمار بنا دیا۔ استاد غلام علی کا فن کلاسیکی موسیقی کی مضبوط تربیت سے جڑا ہوا ہے، اور ان کی غزلوں میں کلاسیکی رنگ، سرگم، تان، وقفوں اور بدیہی تبدیلیوں کا استعمال نمایاں ہے۔ یہ ایک خصوصیت ان کے انداز کو دوسرے بڑے غزل گائکوں سے الگ شناخت دیتی ہے۔ ایک غزل مگر ہر محفل میں نئی دنیا۔ عام طور پر جب ہم کوئی گانا سنتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اگلا مصرع کیسے آئے گا، موسیقی کس طرف جائے گی اور گلوکار کس انداز سے لفظ ادا کرے گا، لیکن غلام علی کو سننے میں ایک خاص قسم کی بے یقینی اور حیرت موجود ہوتی ہے۔ سننے والا جانتا ہے کہ وہی غزل ہے جسے وہ پہلے کئی مرتبہ سن چکا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ آج استاد اسے کیسے گائیں گے۔ یہی غلام علی کا جادو ہے۔ ایک محفل میں وہ کسی لفظ پر ٹھہر جاتے ہیں، دوسری محفل میں اسی لفظ سے پہلے
ایک چھوٹا سا موسیقی کا سفر شروع کر دیتے ہیں. کبھی ایک مصرع ختم ہونے کے بعد چند لمحوں کی خاموشی پیدا کرتے ہیں اور کبھی اسی خاموشی کے اندر اتنی کیفیت بھر دیتے ہیں کہ سازوں کی ضرورت بھی محسوس نہیں ہوتی. ان کے فن کی ایک بڑی خصوصیت بدیہی فن اور فوری موسیقی جدت ہے. ایک ہی غزل کی مختلف پیشکشوں میں ان کے انداز اور موسیقیاتی جملوں میں تبدیلی محسوس کی جا سکتی ہے. یہاں ایک منفرد خیال سامنے آتا ہے. غلام علی غزل کو ریکارڈ شدہ چیز نہیں سمجھتے، وہ اسے زندہ مخلوق کی طرح پیش کرتے ہیں، ایک زندہ انسان کی طرح. غزل بھی ہر دن ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی اداس، کبھی بے قرار، کبھی شوخ، کبھی فلسفیانہ، کبھی زخمی، اور کبھی ایسی خاموشی کہ سننے والے کو اپنے دل کی دھڑکن سنائی دینے لگے. ان کی سب سے بڑی طاقت آواز نہیں، آواز پر اختیار ہے. بہت سے لوگ موسیقی سنتے ہوئے کہتے ہیں کیا خوبصورت آواز ہے، لیکن غلام علی کے معاملے میں بات صرف خوبصورتی کی نہیں، اصل کنٹرول کی ہے. وہ آواز کو صرف بلند یا پست نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک فنکار کی طرح تراشتے ہیں. ایک لفظ کو کبھی نرم کرتے ہیں، کبھی کھینچتے ہیں، کبھی اس کے اندر درد پیدا کرتے ہیں، اور کبھی اتنی تیزی سے موسیقی کے پیچیدہ راستوں سے گزرتے ہیں کہ سننے والا حیران رہ جاتا ہے. یہاں ان کی کلاسیکی تربیت ایک بنیادی کردار ادا کرتی. غزل بظاہر نرم اور سادہ صنعت محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے پیچھے لفظوں کی ادائیگی، شاعری کی سمجھ، دوسروں کی درستگی اور موسیقیاتی توازن کا بہت پیچیدہ فن موجود ہے. غلام علی نے کلاسیکی موسیقی کی روایات کو غزل کی جذباتی دنیا کے ساتھ اس طرح ملایا کہ تکنیکی مہارت بھی برقرار رہتی ہے اور عام تامے بھی اس سے دور نہیں ہوتا. یہ توازن ہر بڑے فنکار کے بس کی بات نہیں. اگر صرف آسان دھن ہو تو موسیقی کی گہرائی کم ہو سکتی. غلام علی نے دونوں کے درمیان ایک پل بنایا، اور یہی پل ان کی اصل شناخت ہے. غلام علی لفظ کو گاتے نہیں، اس سے گفتگو کرتے ہیں. غزل کا بنیادی حسن شاعری ہے. اگر گلوکار صرف آواز دکھانے میں مصروف ہو جائے تو شعر پیچھے رہ جاتا ہے، لیکن اگر وہ صرف الفاظ پڑھ دے اور موسیقی میں جان نہ ہو تو غزل کی تاثیر کم ہو جاتی ہے. غلام علی کے فن میں ایک خاص توازن موجود ہے. وہ شعر کو موسیقی پر قربان نہیں کرتے اور موسیقی کو شعر کے تابع کر کے بے جان بھی نہیں بناتے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے شعر اور سر آپس میں بات کر رہے ہیں. کبھی لفظ آگے آتا ہے، کبھی سر، کبھی خاموشی، اور کبھی ایک چھوٹی سی تان پورے شعر کے جذباتی معنی کو بدل دیتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز میں صرف سنائی دینے والی موسیقی نہیں بلکہ سمجھ میں آنے والی موسیقی بھی موجود ہے. ایک عاشق سن کر اسے محبت سمجھتا ہے، ایک تنہا انسان اسے اپنی تنہائی سمجھتا ہے، ایک بزرگ اسے اپنی گزری ہوئی زندگی کی آواز سمجھتا ہے، اور ایک نوجوان بھی جس نے ابھی زندگی کے بڑے دکھ نہ دیکھے ہوں اسے سن کر محسوس کرتا ہے کہ شاید دل میں کچھ ایسا درد بھی ہے جس کا اسے خود علم نہیں تھا. غلام علی کے فن میں خاموشی بھی موسیقی ہے. یہ ان کے فن کا شاید سب سے منفرد اور کم بیان کیا جانے والا پہلو ہے. عام گلوکار کی طاقت اس کے گانے میں ہوتی ہے، غلام علی کی طاقت گانے اور نہ گانے کے درمیان بھی ہوتی ہے. ایک لفظ ادا کرنے کے بعد وہ رک سکتے ہیں، ایک مصرع سے پہلے سانس کا ہلکا سا وقفہ لے سکتے ہیں، ساز چند لمحوں کے لیے تنہا رہ سکتے ہیں، اور یہی چھوٹا سا وقفہ سامع کے اندر ایک پوری کہانی جگا دیتا ہے. یہ وقفے بتاتے ہیں کہ موسیقی صرف آواز کا نام نہیں، موسیقی انتظار کا نام بھی ہے، اور غزل میں انتظار بہت بڑی چیز ہے. محبوب کا انتظار، جواب کا انتظار، واپسی کا انتظار، بچھے ہوئے وقت کا انتظار، ایک خواب کے پورا ہونے کا انتظار. غلام علی کی آواز میں یہ انتظار صرف شعر کا موضوع نہیں رہتا بلکہ ان کے گانے کے انداز میں بھی شامل ہو جاتا ہے. اس لیے ان کی غزل سننے والا صرف اگلے مصرے کا انتظار نہیں کرتا، اگلے احساس کا انتظار کرتا ہے. مہدی حسن اور غلام علی دو راستے، ایک عظیم منزل. پاکستانی غزل کی بات ہو اور مہدی حسن کا ذکر نہ آئے یہ ممکن ہے، لیکن دونوں کو صرف اس سوال سے دیکھنا کہ کون بڑا تھا. دراصل دونوں کے فن کے ساتھ ناانصافی ہے. مہدی حسن کی غزل میں ایک گہرا وقار، ٹھو اور اندرونی رنج محسوس ہوتا ہے. ان کے یہاں شعر جیسے ایسا دل پر اترتا ہے.
غلام علی کے यहाँ गज़ल निस्बतन ज़्यादा मुतहरक महसूस होती है। वो शेर के गिर्द मौसीकी के नए दायरे बनाते हैं। वे एक ही जज्बे को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखते हैं। यूँ कहा जा सकता है कि मेहदी हसन गज़ल को एक गहरी झील की तरह पेश करते हैं, जबकि गुलाम अली उसे एक ऐसे दरिया की तरह पेश करते हैं जो हर मोड़ पर नया मंजर दिखाता है। ये मुआवजा किसी की बर्तरी साबित करने के लिए नहीं, बल्कि पाकिस्तानी गज़ल की अजमत समझने के लिए है। एक ही मुल्क में दो ऐसे फनकार पैदा किए जिसने एक ही सनफ को दो बिल्कुल मुख्तलिफ जहतें पेश की, और यही किसी तहजीब की मौसीकी की असल ताकत होती है। उस्ताद गुलाम अली और गलती का खौफ ना रखने वाला फन। अजीम फनकार की पहचान ये भी होती है कि वो महफूज रास्ते पर हमेशा नहीं चलता। गुलाम अली भी महफूज रास्ते का फन नहीं। जब कोई गुलकार हर चीज़ पहले से तय कर ले तो कारकर्दगी साफ, खूबसूरत और मुकम्मल हो सकती है, मगर इसमें हैरत कम हो जाती है। गुलाम अली के यहाँ खतरा मौजूद है। वो आवाज़ को नई सिमत में ले जाते हैं, अचानक सुर बदलते हैं, किसी लफ्ज़ के अंदर नई मौसीकी तलाश करते हैं, कभी एक मुश्किल तान लेकर सामने को हैरान करते हैं। ये सिर्फ तकनीक का मुजाहरा नहीं बल्कि इत्मीनान का इजहार है। ये इत्मीनान कि मैं मौसीकी के समुंदर में दाखिल हो सकता हूँ क्योंकि मुझे तैरना आता है। इसलिए उनकी महफिल में सुनने वाले को हमेशा एक जिंदा तजुर्बा मिलता है। उनकी गज़ल सिर्फ सुनाई नहीं जाती, वो सुनने वाले के सामने वकूफ़ पज़ीर होती है। गुलाम अली की गज़ल में पाकिस्तान की तहज़ीबी खुशबू है। गुलाम अली का फ़न सिर्फ एक फ़र्क का फ़न नहीं, इसमें बरसगीर और खुसूसन पाकिस्तान की मौसीकियाती तहज़ीब की कई परतें मौजूद हैं। उर्दू शायरी, पंजाबी मौसीकी का असर, क्लासिकी और वायल, महफिल की सकाफत, साज़ों और आवाज़ का मुकालमा, और सबसे बढ़कर वो तहज़ीबी रवायात जिसमें फ़न को सिर्फ तफरीह नहीं बल्कि रूह की तरबियत समझा जाता है। उनकी आवाज़ सुनते हुए महसूस होता है कि हम सिर्फ एक गुलकार को नहीं सुन रहे बल्कि एक पूरे मौसीकियाती वर्से की आवाज़ सुन रहे हैं। उनका तल्लुक पटियाला घराने की क्लासिकी रवायत से है और इस मजबूत बुनियाद ने उन्हें गज़ल में अपनी मुनफरद मौसीकियाती ज़ुबान पैदा करने में मदद की है। आज के दौर में मौसीकी बहुत तेज़ी से बनती है। गाने चंद मिनटों में मकबूल होते हैं और फिर चंद हफ्तों में भुला दिए जाते हैं, मगर गुलाम अली की गज़ल इस रफ्तार के खिलाफ एक खामोश एहतजाज है। वो मेरे सिखाती है कि वो हर चीज़ फ़ौरन समझना ज़रूरी नहीं, कुछ फ़न को बार बार सुनना पड़ता है। कुछ आवाज़ें उम्र के साथ समझ में आती हैं और कुछ अशार इंसान को तब समझ में आते हैं जब ज़िंदगी खुद इनके माने समझा दे। क्यों नौजवान नस्ल को भी गुलाम अली सुनना चाहिए, ये एक अहम सवाल है। क्या गुलाम अली सिर्फ पुरानी नस्ल के फनकार हैं? हरगिज़ नहीं, बल्कि इनके फ़न में जदीद नौजवान के लिए भी एक बहुत बड़ी तालीम मौजूद है। आज की दुनिया में सब तेज़ है, मुख्तसर वीडियो, मुख्तसर गाने, फौरी जज्बात, फौरी शोहरत, फौरी कामयाबी। गुलाम अली का फ़न हमें इसके बरक्स सबक सिखाता है। एक शेर को सुनो, इसके लफ्ज़ों को समझो, आवाज़ के उतार चढ़ाव को महसूस करो, वक्फे को भी सुनो, फिर देखो कि मौसीकी सिर्फ शोर नहीं, अंदर उतरने का रास्ता भी हो सकती है। नौजवान नस्ल के लिए गुलाम अली की गज़लें इस लिहाज से भी अहम हैं कि वो साबित करती हैं कि फ़न में गहराई कभी पुरानी नहीं होती। टेक्नोलॉजी बदल जाती है, फैशन बदल जाता है, आलात बदल जाते हैं, लेकिन एक सच्चा एहसास कभी पुराना नहीं होता। तन्हाई आज भी है, मोहब्बत आज भी है, जुदाई आज भी है, इंतज़ार आज भी है, और जब तक ये सब मौजूद है गुलाम अली की गज़ल भी जिंदा रहेगी। गुलाम अली गुलकार कम, मौसीकी का मुकालमा ज़्यादा है। अगर गुलाम अली के फ़न को एक जुमले में बयान करना तो शायद यूँ कहा जा सकता है वो गज़ल गाने से पहले इससे बात करते हैं। शायद इसलिए उनके यहाँ एक मिसरा हर बार मुख्तलिफ सांस लेता है। एक लफ्ज़ हर महफिल में नई रोशनी इख्तियार कर सकता है। एक तर्ज कभी आहिस्ता और कभी ज़्यादा गहरा हो जाता है। यही असल फ़न है। मशीन एक ही चीज़ को 1000 मरतबा एक जैसा दोहरा सकती है, मगर जिंदा फनकार हर मरतबा इस चीज़ में नया इंसान तलाश करता है। गुलाम अली इसी जिंदा फ़न की अलामत है। उनके यहाँ मौसीकी किसी फाइल में बंद नहीं होती, वो महफिल में पैदा होती है, सामे के दिल तक सफ़र करती है और फिर हर शख्स के अंदर
मुख्तलिफ शक्ल अख्तियार करती है। एक ही गज़ल 1000 लोग सुनते हैं मगर शायद 1000 मुख्तलिफ कहानियाँ महसूस करते हैं। ये किसी बड़े फनकार की सबसे बड़ी कामयाबी है। उस्ताद गुलाम अली का सबसे बड़ा सबक ये है कि गुलाम अली हमें सिर्फ गज़ल सुनने का सलीका नहीं देते, वो हमें ज़िंदगी के बारे में भी एक सबक देते हैं। ज़िंदगी भी एक ही अंदाज से नहीं गुजारी जा सकती। हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर खुशी की आवाज़ एक जैसी नहीं होती। इसी तरह एक फनकार भी हर बार एक तरह नहीं गाता। तब्दीली, तख्लीक और नयापन ही ज़िंदगी की अलामत है। गुलाम अली ने एक ही गज़ल को बार बार गाया मगर उसे बार बार जिंदा रखा और शायद यही उनकी सबसे बड़ी अजमत है। उस्ताद गुलाम अली को सिर्फ मशहूर गज़ल गुलकार कहना उनके फन को बहुत महदूद करना है। वो एक ऐसी मौसीकियाती रवायत की अलामत है जिसमें क्लासिकी महारत, उर्दू शायरी, बदही तख्लीक, आवाज़ और गैर मामूली अख्तियार और जज्बे की गहराई एक साथ मिलती है। उनकी सबसे बड़ी अनफरादियत शायद यही है कि वो सामे को एक मुकम्मल गाना नहीं देते बल्कि उसे एक मौसीकियाती सफ़र पर ले जाते हैं। कभी इस सफ़र में दर्द मिलता है, कभी मोहब्बत, कभी याद, कभी खामोशी और कभी ऐसा लम्हा भी आता है जिससे सुनने वाला सोचता है कि उस्ताद ने जो अभी गाया है वो शायद दोबारा कभी बिल्कुल इस तरह ना गाया जा सके। और यही गुलाम अली का फ़न है। वो एक गज़ल को महफूज नहीं करते, उसे हर बार दोबारा पैदा करते हैं। शायद इसलिए उस्ताद गुलाम अली की आवाज़ सिर्फ पाकिस्तान की मौसीकी का एक बाब नहीं बल्कि एक ऐसी जिंदा रवायत है जो हर सुनने वाले से ये सवाल करती है, क्या तुमने सिर्फ मौसीकी सुनी है या उसे महसूस भी किया है। उस्ताद गुलाम अली का पैदाइशी नाम गुलाम अली खान है। उनकी पैदाइश 5 दिसंबर 1940 को जिला सियालकोट के करीबी गांव कालकी जिला डस्का में हुई। तकसीम हिंद के वक्त वो बच्चे थे। उनका खानदान मौसीकी से गहरा तल्लुक रखता था। वालिद दौलत अली खान न सिर्फ गुलकार थे बल्कि सरंगी के माहिर भी थे। उन्होंने बचपन ही से बेटे को मौसीकी की इब्तदाई तालीम दी। वालिद बड़े गुलाम अली खां के बड़े मद्दाह थे। उसी मोहब्बत की वजह से उन्होंने अपने बेटे का नाम भी गुलाम अली रखा। गुलाम अली 15 साल की उम्र में अजीम क्लासिकी गुलकार बड़े गुलाम अली खां से तल्लुक कायम किया। बड़े खान साहब की मसरूफियत की वजह से इनकी तरबियत का ज़्यादातर हिस्सा इनके भाइयों बरकत अली खान, मुबारक अली खान और अमानत अली खान ने लाहौर में किया। इन अजीम असातिज़ा ने उन्हें रग, ताल, ठुमरी और क्लासिकी मौसीकी की बारीकियां सिखाईं। उनकी आवाज़ में लचक, गहराई और एहसास पैदा हुआ, आज भी इनकी गज़लों में झलकता है। उन्होंने हारमोनियम और तबला भी सीखा। 1960 में इनके कैरियर शुरू हुआ जब उन्होंने रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए गाना गाया। इब्तदाई तौर पर बच्चों के प्रोग्रामों में हिस्सा लिया मगर जल्दी आला सतह पर पहुंच गए। उन्होंने गज़लों के साथ साथ पंजाबी गीत भी गाए जो बहुत मशहूर हुए। उनकी गज़लों में क्लासिकी रंग गालब रहता है। वो खुद भी गज़लों के लिए मौसीकी तरतीब देते हैं। इनका अंदाज दूसरे गज़ल गुलकारों से मुख्तलिफ होता है क्योंकि वो गज़ल में हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की गहराई डालते हैं। गुलाम अली की शोहरत का सफ़र भारत तक फैला। B.R. चोपड़ा की फिल्म नका 1982 में आसिफ मोहानी की गज़ल चुपके चुपके रात दिन गाकर उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा। ये गज़ल आज भी उनकी सबसे मशहूर तख्लीकात में शुमार होती है। उनकी दीगर मशहूर गज़लें ये हैं, कल 14वीं की रात थी, हंगामा है क्यों बरपा, चमकते चांद को, क्या किया है प्यार जिसे, ये दिल ये पागल दिल, अपनी धुन में रहता हूँ, हमको किसी के गम ने मारा, मस्तानी पिए और मैं नजर से पी रहा हूँ। उन्होंने आशा भोसले समेत भारतीय फनकारों के साथ भी काम किया। उनकी फनकारी सिर्फ गज़लों तक महदूद नहीं, उन्होंने सूफी शायरों, पंजाबी लोकगीत और फिल्मी गाने भी गाए। ताजमहल पर उनकी परफॉर्मेंस तारीखी करार दी जाती है। उनकी आवाज़ की खसूसियत ये है कि एक ही शेर को मुख्तलिफ अंदाज में पेश कर सकते हैं जो सुनने वाले के दिल को बार बार मुतासर करता है। उनका एल्बम हसरतें 2016 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक एकेडमी अवार्ड के लिए बेहतरीन गज़ल एल्बम के ज़ुमरे में नामजद हुआ। हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में उनकी खिदमत के एहतराम में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और स्टार इम्तियाज जैसे एजाज़ात से नवाजा।
उन्हें बड़े गुलाम फरीद खान अवार्ड से भी मिला, जो इनके लिए खास अहमियत रखता है क्योंकि इनके गुरु के नाम पर था। इनके बेटे अमर गुलाम अली और नज़ीर अली आबाद भी मौसीकी के मैदान में फाल हैं और खानदानी विरसे को आगे बढ़ा रहे हैं। गुलाम अली की फनकारी ने गज़ल को एक नई पहचान दी। इनकी आवाज़ में दर्द, मोहब्बत, जुदाई और उम्मीद सब कुछ सिमटा हुआ है। आज भी जब उनकी गज़लें सुनी जाती हैं तो नई नस्ल इनसे मुतासर होती है। उन्होंने साबित किया अच्छी मौसीकी शोधों से मुहावरा होती है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाव के बावजूद इनकी फनकारी ने दोनों ममालिक के लोगों को एक दूसरे से करीब किया। उस्ताद गुलाम अली आज भी गज़ल की दुनिया में एक जिंदा मिसाल है। उनकी आवाज़ नस्ल दर नस्ल गूंजती है और गूंजती रहेगी और गज़ल के शायकीन को सुकून और खुशी बख्शती रहेगी। उनकी मौसीकी न सिर्फ माजी की याद दिलाती है बल्कि मुस्तकबिल के लिए भी एक राह दिखाती है कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती। गुलाम अली अक्सर खुद कहते हैं कि ये आवाज़ और फ़न इनके साजा और वाल की मेहनत का नतीजा है। गुलाम अली का कहना है कि गज़ल सिर्फ दिल का नहीं बल्कि फ़न का मामला भी है। इस वजह से उनकी गज़लें सुनने वाले को एक साथ जज्बाती और फ़नी लज़्ज़त देती हैं। यह सिर्फ उनकी तवील और सख्त तरीन मेहनत का नतीजा है। गुलाम अली का खानदानी पस मंज़र सादा मगर मौसीकी से भरपूर था। पालर की मेहनत, फ़न से लगाव और बड़े गुलाम अली खान के साथ अकीदत ने इनकी ज़िंदगी की सीमत मुतय्यन की। यही खानदानी बुनियाद उनके बाद में मिलने वाली सख्त क्लासिक की तरबियत का मजबूत संगे बुनियाद बने। वालिद दौलत अली साहब की ये ख्वाहिश पूरी हुई कि उनका बेटा न सिर्फ बड़े गुलाम अली खान का शागिर्द बना बल्कि खुद गज़ल की दुनिया में एक इस्तारा बन गया। तो गुलाम अली का फ़न हमें ये एहसास दिलाता है कि अज़ीम मौसीकी फ़क्र की कैद में नहीं रहती, क्योंकि सच्चे साथ और खूबसूरत आवाज़ें नस्लों के साथ हमेशा ज़िंदा रहती हैं। इनकी आवाज़ में एक ऐसा जादू है जो पुरानी यादों को जगाता है, दिल के छुपे हुए जज्बात को ज़बान देता है और हर गज़ल को सुनने वाले की अपनी कहानी बना देता है। उस्ताद गुलाम अली की अज़मत सिर्फ उनकी शोहरत में नहीं बल्कि इस मुनफ़रद फ़न में है जिसने गज़ल को हर महफ़िल में, हर दिल और हर नस्ल के लिए ज़िंदा रखा। वक़्त गुजर जाएगा, मौसीकी के अंदाज बदल जाएंगे और नई आवाज़ें जन्म लेंगी, मगर गुलाम अली की गज़लों की वो गहराई और जादू हमेशा मौसीकी की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखेगा। यही वजह है कि उस्ताद गुलाम अली सिर्फ पाकिस्तान के अजीम गुलूकार नहीं बल्कि गज़ल की जिंदा रवायत का नाम है, जिसे सुनने वाला सिर्फ सुनता नहीं बल्कि अपने दिल की गहराइयों में हमेशा के लिए महसूस करता है।